Nilde Guzman. Wala. Huwag niyong itapon yung mga stops, ha. Sasali pa sila sa cash prize, eh. Yun. Huwag itapon. Iba pa yun. Iba pa yung cash prize. Next. Jun Andres. Jun Andres! Jun Andres. Tama-tama, walang club si Kuya. Ayaw ba yung Jun Andres? Ayun. Yan pa. Gloria Mamolo. Gloria Mamolo! Ayun. Gloria. Gloria. Kaya tayo nasa harap ko kanina. Eh, gusto niya umakyat, eh. Marulong ka pa. Ay. Maricar Garcia. Maricar Garcia. Sino? Romeo Linchoco. Romeo Lichoco. Kasali pa kayo mamaya sa raffle, ha? Yung mga nanalo ng minor prizes, ha? Wala mo nang alis. Alice. Very good times come on. Next natin. Saddle. Saddle. Sadel tayo, sadel. Ayan, papalitan yung mga manitigas din yung mga buwan. Saan natin ito binili? John Wilkie. Miss ba? Willis ba? Wilkie. John Sampung sadel. Tapos Saddle. Start tayo. Nestor Dalusong. Nestor Daluso. From Greenlanders siguro to. Nestor Daluso. Wala? Wala siya? Nestor? Wala. Mukhang wala. Next. Keith Cabrera. Cabrera. Ayun, tumatakbo. Takbo! Sana nag-bike ka. John Alvarado. Yan Alvarado. Hernandez Christopher. Christopher Hernandez. Ano to? Santa Ana?